Marami ang napapastrive pag tumataas ang price. Forgot the past, panibagong batas, nahihirapan ang lahat. And strike, everybody strike to the left, everybody strike to the right. All we got strike to strike to strike. All about money, 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 nakakahilo ang mga presyo, masakit sa ulo. To change, to change, to change, back to Cinco price. All this time, marami ang napaparay dahil sa increase price. Pati Pangulo at mga Senado nahihilo, masakit ang ulo sa increase price. Kapag marami ang nag-i-strike, kaya mag-realize. Everybody strike to the left, everybody strike to the right. All we got is strike to strike to strike. All about money, 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 nakakahilo ang mga presyo, masakit sa ulo. To change, to change, to change, back to Cinco price. After all this time, sa susunod na eleksyon, iboboto ang may Cinco price para wala nang mag-extra pork rice o di kaya magbagoong rice dahil sa Cinco price lahat ay masusurvive. All we gonna have to do to change, to change, to change, back to Cinco price. Everybody strike to the left, everybody strike to the right.